ha? Open. Oh, ma-open. Oo, ma'am. Oh, so driver, genius, without space, kinahanglan, you have to rename the file first. Editor. Version 101. Version. Ano mo, change some color. It will become yellow. So, yeah, 180. File not found. Let me check. Driver, genius, sakto, spelling. Professional, edition, no spelling, may A. Oh, the version 10. Version 1. Okay, look at the color. Oh, change, balik, di ba? Yes. Abdi na siya. I-open niya dito sa line computer, makita na siya. Kaya invisible man ni siya. Hidden man ni siya. Yes. Oh. So what Ano siya pag-retrieve, ma'am? Oh, ano siya pag-retrieve? Yan, Minus minus ano, X, ma'am? tangtangon ang si pagka-system file. Minus H is to remove this hidden file. Kaya di ba na ma-edited here? So, intro 8 minus Sony Vegas Pro 1. Balik na siya. Oh, wala na. Kanina sad. Kato, may bawan na ni mong gi-hide. Kay, for example, yung gi-hide kay na yung mga butang na to, na yung mga talidang di ka ngayon tanahon, yan ang i-hide, no? Pero ano na mo may bawan kung virus ba siya o dili. I-right click ni mo sa file. Okay, right click mo sa file, properties, di ba siya ma-adjust? Or, for example, software, right click, properties, and you want it hidden. Apply, then okay. Yes. Ma-hidden na siya ang file. No? Okay, disannulment. That one, if it is intentionally by the user, you can return it anytime. Diba? Kung virus, ato nga Kung virus, you need to go to CMD. Good. Right-click mo, properties is activated. Ang hidden. Diba? Unlike kung virus na gani, it's not activated. So this is how are you going to return it back? Same thing, balik ka sa usa. Retrieve, backspace, so EASUS partition master 7.0.1 through retail. Ano yung password ng hiding, no? Nabuhatan ng password. Ano, okay na, nabalik na, di ba? Everything has been returned. Isa pa ba, insert.